अनेक दिन है ये करंडपुरी रे तपस्या करियछि किंतु मते दरकार रोहिणी क्षेत्र रे जन्म हेइथिबा राजपुत्रर बलि किंतु मु 107 बलि पूरा करी सारिछि मात्र रहिला गोटिए बलि आउ से गोटिए बलि देई देले मु हेई जीवी हेई दुनियार गोटिए सिद्धि पुरुष मु जहा चाहिए तहा करीबी ए दुनिया जग मो हाथ मुठारे रखीबी ए अष्टरत्न मणि भितरे भरी जीव ए सारा दुनियार शक्ति मु जहा चाहिए तहा करीबी किंतु से गोटे बलि 12 वर्ष धरी हेला मो से गोटे रोहिणी क्षेत्र रे जन्म हेइथिबा राजपुत्र को खोजी बोलुछि एबे मो कुआड़े जीविनी शैतान रो पूजा करीबी से शैतान टाणी मो पाखरे ता से सब बलि रखी की जीव शैतान लगा 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 एबे रहिला मोर से राजपुत्रर शेष बलि एबे मो शैतान रो दायित्व रे छाड़ीबी से जेमिति हो तंत्र रे हो किंबा मंत्र रे रोहिणी क्षेत्र रे जन्म हेइथिबा राजपुत्र को मो पाखरे आनी रखी दो बाकी कामटा मो निजे करी देबी शैतान एबे मु जाए मो शैतान रो तपस्या करेबी लगा 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 प्रिय दर्शक बंधु मंच से देखो देखो पहुंची गली करंडपुरी रे हेले एठी तो कहीं देखा जाऊ नहती कोठी पाइबे मो अष्टरत्न मणि अरे मो भौणी अंजलि तो कहिथिला करंडपुरी रे जड़े बाबा रहउछंती हेले एठी तो कहीं देखा जाऊ नहती कौन करिबी कुआड़ी जीवी कोठी पाइबी मो से बाबा को हे माँ बड़ देवी तमें ही मो भौणी स्वामी को अभिशाप देछ तमें ही मते रास्ता देखाओ माँ तमें ही मते रास्ता देखाओ ओम शैतान नमः ओम शैतान नमः ओम शैतान नमः यही तो जे जड़े मंत्र जप करुछंती मंत्र जपर शब्द पछपटु भासी आसुछि ये सही बाबा नुह तो ना मते जेमिति हेले भी आगा को जाई देखिबा को पड़िबो हां मो निश्चय आगा को जाई देखिबी ये ही सही बाबा हेथिबे अरे एठी तो बाबा बसिछंती आउ तांका सम्मुखरे रहिछि अष्टरत्न मणि हेले बाबा को मु तपस्यारु जाग्रत करिबी केमिति बाबा तो साधन रे मग्न ना मते जेमिति हो ना कहिके ए अष्टरत्न मणि मु नेकी जीबी कहिके ना
ମୋ ଭଉଣୀର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ହଁ ମୁଁ ଏ ମଣି ଯେମିତି ହଉ ନେଇକି ଯିବି। ମୋ ବାବାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବିନି। ଏ ମଣିରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ମୂର୍ଖ ତୁ ଅନେକ ଦିନ ସାଧନ ଉପରେ ହାତଟା ମାରିଦେଲୁ। এইখানে তো পরিচয় প্রকাশ কর, নহলে ମୁଁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଲେଖା 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 ଲେଖା। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବାବା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ମଣି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନଥିଲି। ଆପଣ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ମଣିକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି ଭାବୁଥିଲୁ। ମୂର୍ଖ, এইখানে ତୋ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କର, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରି ଚାଉଳ ପରି ଭସ୍ମ କରିଦେବି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବାବା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ମୋ ପରିଚୟ। ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର। ମୋ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀଟା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମା ବଳଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ମଣି ନେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ହେଇଯିବେ ବାବା, ଭଲ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ এই ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଶୈତାନ ଡାଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ତୁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର? ହଁ ବାବା। ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀଟା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ହଁ ବାବା। ତାକୁ ବଣ ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ହଁ ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଦରକାର ଏ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ମଣି। ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ସେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ମଣି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତତେ କୋଠରରୁ କୋଠର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବୁ? ପାରିବି ବାବା, ତପସ୍ୟା କରିପାରିବି। ତତେ ଶୈତାନର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବୁ? ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଶୈତାନର ପୂଜା କରିପାରିବି। ତତେ ମୋ ଶୈତାନ ପାଖରେ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବୁ? ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତୁ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିନେ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଆପଣ ପୂଜା ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ। ମୋର ଏ ମଣି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମଣି ନେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫେରେଇ ଆଣିବ। ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଏଥର ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତମେ ଯେମିତି ବି ହଉ ପୂଜା ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ବାବା, ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ତୁ ତାହା କରି ଦେଖେଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇ ସେ ନନ୍ଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ରାଜପୁତ୍ରର ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେବ ତ ଶେଷ ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ମୋ ଏତେ ଦିନର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଏଇ ଦୁନିଆର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧି ପୁରୁଷ। ମୁଁ ଆଉ
किसी समय बर्बाद न करी मोई राजपुत्र को बलि दे दिए आओ से मणि भितर मु ए सारा दुनिया रा शक्ति टाको आनी भरी दिए शैतान मते शक्ति दे शैतान मते शक्ति दे आओ ए राजपुत्र टाको तो शेष प्रसाद चढ़े दे लगा 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 कौन करुछ बाबा कौन करुछ अरे मूर्ख राजकुमार देखी पारिबी तते मो शैतान पाखरे बलि चढ़ौथिली बलि आओ मो 107 बलि पूरा करी सारिछि आओ तू से रोहिणी क्षेत्र रे जन्म हेतिबा राजपुत्र आओ तू हलो 108 नंबर बलि 108 नंबर बलि को तते देई देले मो हेई जीवी एई दुनिया गोटे अमर आओ किसी पुरुष शैतान लगा 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 अरे पापी तू जो भूल करुछु ना केबे भी सफल हबोनी काहे कि ना ओ आसीछि ए आतंक आसीछि तो भली पापी मानव को विनाश करने पाए अरे पापी तू जो 107 बलि देइछु ना 108 बलि मो हपिले 108 बलि हबो तो शैतान ए मूर्ख राजपुत्र पुणी कहूची मो शैतान पाखरे मो बलि चढ़ेब ए मूर्ख राजपुत्र आ मो शैतान पाखरे बलि चढ़े दिए राजपुत्र ठीक अच्छे देखिबा किए कहा को बलि चढ़ौची देखिबा तो से इच्छा भी मो पूर्ण करिबी तो शैतान रो इच्छा भी मो पूर्ण करिबी शैतान लगा 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 ए राजपुत्र पुणी कहूची मो शैतान पाखरे मते बलि पुत्र मो तते एबे एई शैतान पाखरे बलि दे लगा 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 धर्म रक्षा करी जाने रखिब सत्यर टेका अधर्मी पापी अन्याय बुझे मारी बसे आतंक जगतर पाप क्षय हेब बहिब पापीर कथा 12 हाथ खंडा फुलेब कल्की निभिब पापी जातक अंधार खुजिए करिब विनाश अंधार खुजिए करिब विनाश आनिब आशा आलोक आनिब आशा आलोक आतंक 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 दुनिया पाप करुवा लोक मैंने समस्ते मन रख कहीं मो आसुचे आतंक आसुचे आतंक 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 आतंक